Minus kayo tantad. Walay tantad nga dito po. Marami. Wow. Wala. Inside Manong. Inside. Ayun. Leading. Rapid. Alright guys. 65cc final hit mga idol. 65cc final hit. Yaren Kalasungay. Balay-balay Bukidnon. Nah, kung mapalo ulit siya po, no? Followed by Manong Abada, the Rapid. Wala ka. Rapid mga bataan nyo. Yes. Mapalo, Manong, Gab-Gab. And Aba Makapayag. Makrat, klase Makrat. Wala ka, tinatira rin. Wala, gitira na po. Sabi ng bata unsa naman ka Manong, the Rapid. Ang tantad, sos, pagkasayang. Minus kayo tantad. Walay tantad nga dito po. So kung mapalo pa rin leading, wala na ko ni Manong. Marami. Wow. Wala, inside Manong, inside. Ayun, leading the Rapid. Gab-Gab, pangatlo yan po si Gab-Gab. Andyan na. Hoy. Unang Gab. Ayun, the Rapid leading mga idol. Manong Abada, Pride ng Cagayan de Oro, leading. Follow by Coco Mapalo and Gab-Gab Amista. Hala ka! Bye! Gitirahan si Coco Mapalo ni Gab-Gab. Bagatsoy! Grabe! Manong Abada, leading, followed by Gab-Gab. Number 16 and Coco Mapalo. Grabe nag. Andiyan na! Tira, Manong leading, Manong yapon. Gab-Gab, Mapalo. Apa Makapayag ang pangapat mga idol. Huwag kang magkakamali, Gab! Ayun! Grabe, Gab-Gab ay. Tumira po. Manong pa rin leading, the Rapid boys! The Rapid leading! Wow! Hala ka! Sinuwa si Gab-Gab. Sinuwa ni Mapalo. Nagbailo na po sila. Tirawan ba ka ni Gab-Gab yan? Tirawan ba ka ni Dre? Titirahin ba kaya ni Gab-Gab yan? Apakan natin, apakan. Yun. Tira lahat, tira. Grabe. Kusog pa rin si Mapalo. Power pa rin bataan eh. Puro nila mga power yan. Yan. Gab-Gab, dumidikit, white flag, isap na, white flag. Kala ka na, Gab. Inner lahat. White flag, isap, white flag. Leading yapon guys. The Rapid boys. Kadang yapon si Coco Mapalo. Klaro ng champion si Kuano. The Rapid boy. Alaka, dumidikit na. Pumalas Gab. Pumapasok si Gab-Gab oh. Dire. Di matira ni. Like ini. Grabe mga bataan eh. Diyos ko po. Ayun. Hala ka dire. Dire. Kung di ka mutira, impas ka. Ayay, mamutira si Gab-Gab. Pagkasayang, makuha na si Coco Mapalo. Ayan na, checker flag. Checker flag, the Rapid boys, the Rapid. Woy! Nakuha pa yun! Hala ka! Champion Manong, second Gab-Gab. Third, Coco Mapalo. Grabe nga bata. Nakakita gid. Agianan gid. Ang ikaw pa tanin mga idol si Haba Makapayag and Makrat from Calaveria. Haba from Talakag. Grabe. Okay, announcement. 1, 2, 3 lang. Ano premyo ha? 1, 2, 3.
Sikan. Kung ikaw upat mo, bangka mo isa, kaya para makakuha mo isa. Ayan, congratulations.